So guys, excited ko maabot among bagong sakyanan. Actually, dili siya kay bago. Amo, di ko kabalo kung bago ba jud siya kay. Among sakyanan ilisan siya nag-message sa email daw ang company ba nga, company car. Nga ilisan among sakyanan kay daan na daw kaayo 8 months old. Yung si Stefano 8 months old pa baya daw na anong ilisan pa man. Which is okay lang sa mua kay among sakyanan medyo gamay-gamay man siya no. So ilisan siya dako-dako. Ambot para sa ila daan na ng 8 months old. So ilisan so okay ra pud sa mua. So excited ko kung unsa itsura. Oh, nana pud ang isa dito oh, ngalka na pud siya. Oo. Po siya orange. So ilisan siya excited ko niya nigabot kung unsa itsura. So let's see later. Dili man among ano kaysa company man na company car. So pero pwede na mo gamiton og say kanus ano mo gusto og asa mi moadto. Pwede siya magamit baka ng pang kana kung maglakaw-lakaw mi anak siya pwede siya gamiton. So ilisan siya unya. So, dako-dako man daw. Let's see kung sa itsura. So, guys, dumating na yung ipapalit na sasakyan sa amin. So, ayun, oh. So, medyo mas malaki siya ng konti, guys, no? So, dito lang muna kami sa loob kasi mag-uusap pa sila ni Stefano at saka yung naghatid kung paano gamitin. At saka, kukunin to. Ito yung kukunin nila. So, ayun lang. So, same color din siya, no? Black din siya. So, ayun. Automatic na. It's bigger. The compartment is much bigger. Yeah. Wow. Oh. Okay. Let's take a look inside. Bigger. Nice here. Tried it before. They said at the border they want to make this one. There you go. And this one here. It's already? Yeah, it's already at the border. Okay. This is only much space because this far in the front. Okay. Okay, mommy. Yeah, the front thingy. Yeah. Oh, yeah, come in front.